नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थरे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आज आपण मानक किछि नुआ जिनिस नहीं आसी जहाँकि आपण मानकर काम रे लागिबो। दर्शक बंधु ता गुरु आपण मानक कहि दोछि जे रज उपलक्षे आपण मानक पई एक सुंदर वीडियो मु नहीं आसीथिली। केउ उपाय करिबा द्वारा रज संक्रांति दिन आपण एमिति केउ दुईटी उपाय करिवे जा द्वारा कि आपणक घरे वर्ष सारा धन धान्य परिपूर्ण रहइबो। जदि आपण माने सही वीडियो को देखि नांती मो चैनल को जाई पुणी थरे सही वीडियो को देखि दियंतु एवं सही उपायटी आपण आपणक घरे करिवे कि नाही कमेंट सेक्शन रे निश्चय निजर मतामत को जणांतु। सही वीडियोटी निश्चय जाई देखि दियंतु। दर्शक बंधु एही वर्ष जून 14, 15, 16 तीन दिन पड़ुची रज। एही रज प्रत्येक कुआरी मानकर मनरे बहुत उत्साह एवं उल्लास नहीं आसे। प्रत्येक कुआरी माने नूतन ड्रेस पिंधि नूतन पोशाक परिधान करी सजबाज होई एही तीन दिन सारा उपभोग करिथांती एवं एही रज पर्वटी खास करी कुआरी कन्या मानकु अर्पण करा जाइछि। दर्शक बंधु कुआरी कन्या माने हुंतु किंबा नारी माने हुंतु जदि अजाणतरे एही तीन दिन रे एही रज रे जदि भूल भी एपरि काम करि दियंती मने रखंतु एहार फल तांकु तांको जीवन ऊपर ही खराब प्रभाव पकाई थाए। सेथिपई कुहा जाय जे प्रत्येक पर्व पर्वाणी मानकु खुशी खुशी रे उपभोग करिबा एवं किछि नीति नियम मध्य मानिबा दरकार। आज हुए तो आमे भलो पैसा थाई पारे, आज आमर आर्थिक सबल सुदृढ़ थाई पारे, किंतु जदि आमे किछि नीति नियम को न मानिबा आमर परवर्ती जीवन आमर परवर्ती पीढ़ी निश्चय कष्टदायक हबो। तेणु जदि आमे बेल थाउ थाउ सबु जिंस को जगी रखी चलिबा आमर कौनसी मध्य असुविधा हेबो नाही। दर्शक बंधु चलंतु जानिबा जे केउ तीनोटी भूल कुआरी कन्या माने हुंतु किंबा घरर महिला माने हुंतु भूल को करिबा पई मना करा जायछि। एही तीनोटी भूल करंतु नाही। दर्शक बंधु जदि आपण मानक घरे जदि कुआरी कन्या माने अछंती किबा नारी माने अछंती एही वीडियोटी सेमानकु निश्चय देखांतु एवं एही भूल सब करिवा पई बारण मने करंतु एवं कालीर वीडियो आपण माने निश्चय देखंतु आपणकर बहुत काम रे आसीबो। हुए तो एही वीडियोटी आपणकर जीवन को भी बदलाई पारे। दर्शक बंधु कालीर वीडियोटी आपण मानकु ऑर्डर निहाती देखंतु एवं आज कहिथिबा एही तीनोटी भूल को आपण कोनोसी रज दिन भूल रे मते करिवे नाही। ता आगुरु दर्शक मानकु अनुरोध जे वीडियो को निहाती शेष पर्यंत देखंतु। मो चैनल जदि नुआ आसुचंती सब्सक्राइब कर दियंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक भी कर दियंतु। चलंतु जानिबा केउ तीनोटी भूल को करिवा पई भूल माने करा जायछि। दर्शक बंधु रज दिन नारी माने नूतन पोशाक परिधान करती एवं मने रखंतु जे कोनोसी मध्य पर्व पर्वाणी रे आपण माने जे कोनोसी पर्व पर्वाणी होना काहेकि कला पोशाक को परिधान भूल रे मध्य करंतु नाही। आपण वीडियो को स्किप करंतु नाही। आगो को आहुरी भलो भलो उपाय आपण मानको बताइबी जे केउ सब जिंस आपण माने करबा भूल एवं हुई तो आपण माने एही विषय को जानी मर्दे नथिबे। तेणु अनुरोध जे निहति वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। कला पोशाक को परिधान करंतु नाही। एही दिन रे कला पोशाक परिधान करंतु नाही। हुई तो आपण एही दिन सजबाज को पसंद करिथांती, किंतु चेष्टा करंतु जे हळदिया रंग किबा अन्य कोनोसी पोशाक को परिधान करंतु। कला पोशाक को कोनोसी पर्व पर्वाणी रे परिधान करबा को भूल मना करा जाय। कला पोशाक नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव शक्ति को आकर्षण करिथाए। जदि आपण माने निज देहरे सकारात्मक वातावरण चाहुचंती सकारात्मक मनोवृत्ति चाहुचंती तेबे एही कला पोशाक को रज दिन किंबा कोनोसी पर्व पर्वाणी रे परिधान करंत नाही। तापरे जानिबा एही रज दिन कुआरी कन्या माने हुंतु किंबा नारी माने हुंतु खरा बेले शयन करंत नाही। दया करी एही तीन दिन खरा बेले शयन करबा को भूल माने करा जायछि। एही दिन आपण एन्जॉय करंतु, निज सांग साथी को पाखौ जानतु किंबा कोनसी भजन कीर्तन करंतु किंबा
ଯାହା ବି ଆପଣ ଏହି ରଜ ଦିନ ଶୟନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖରା ବେଳେ ଶୟନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରଜ ଦିନ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି 3 ଦିନ ଯାକରେ ଆମିଷ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ମିଠା ଭୋଜନ ଏବଂ ପିଠା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ହୋଇଥିବ। ଏହି ଦିନ କୁଆଁରୀ କନ୍ୟା ମାନେ ପାଦରେ ଅଳତା, ମେହେନ୍ଦି ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସଜବାଜ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ରହିବ। କାରଣ ନାରୀ ଏବଂ କୁଆଁରୀ କନ୍ୟା ମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେମାନେ ଯେତେ ସଜବାଜ ହେବେ, ଯେତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସେତେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତା ଭରିଯିବ ଏବଂ ଘରେ ମଧ୍ୟ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଏହି ରଜ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ିଯିବା ପରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରଜ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ିଯିବା ପରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ରୁଟି ଯାହା ବି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାସ୍ କରି କୁଆଁରୀ କନ୍ୟାମାନେ ଏବଂ ନାରୀମାନେ, ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ଭୁଲରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଯେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 3ଟି ଭୁଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲି ଯେ ଏହି 3ଟି ଭୁଲ କରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଯାହା ଯାହା ଭିଡ଼ିଓରେ ବତାଇବି ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ରଜ ଦିନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଘରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା କୁଆଁରୀ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ ଏବଂ ବାଡ଼ା ପିଟା ଏସବୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ନିଜ ଘରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ହସ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜ ଘରର କୁଆଁରୀ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଦିନ କୁହାଯାଏ ଯେ ମା ବସୁଧା ନାରୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅବତାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ନଖ, ଚୁଟି ଏବଂ କୌଣସି କପଡ଼ା ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସଫା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଘର ସଫା କରିବା ଏବଂ କପଡ଼ା ପତ୍ରକୁ ସଫା କରିବାକୁ ମନେ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଥାଏ। କିଛି ଜଣ ନିଜ ଘରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୋମ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଘରେ ଧୂପ ଦୀପ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଝୁଣା ଦେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ବାସ୍ନା ମହକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ନିଜ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ହଳଦିଆ ମୁରୁଜ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ମୁରୁଜ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ମିଶାଇ ନିଜ ଘରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ସହିତ ନିଜ ଘର ଦାଣ୍ଡ ମୁହଁରେ, ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଯଦି ଝୋଟି ଅଙ୍କନ କରନ୍ତି, ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିବ। ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି କାମଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଶାକାହାରୀ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ, ସାତ୍ବିକ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଘରକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖି ଘରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତତ୍ ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମିଠା ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର, ଆପଣଙ୍କ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନେ ଦିନ ବେଳା ଶୟନରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତା ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେହି ଭିଡ଼ିଓକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷଟି ନିଶ୍ଚୟ ନେଇ ଆସିବି। ସେହି ଟପିକ ଉପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ବନାଇବି ଏବଂ ସେହି ଟପିକ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନେଇ ଆସୁଥିବି।
ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦୟା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ବଜାୟ ରହୁ। ଏହି ରଜ ପର୍ବଟି ଆପଣମାନେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହି ରଜ ପର୍ବଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଖୁସି ନୂଆ ଆଲୋକ ନେଇ ଆସୁ। ଏତିକି ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ